kunnafoni da fɔ non ninnu yɛrɛ ninnu bɛ bange français la quoi oui e ma ya banga ala nga autorité kunna a tɛ se ka fɔ kuma dɔ bɛ yen oui tiɲɛ dɔ bɛ olu tɛ se ka fɔ quoi c'est vrai misali la sisan n'i ye Russie ni Ukraine ka kɛlɛ lajɛ u bɛna OTAN ko de yiri la mais tiɲɛ dɔ b'a duguma o tɛ se ka fɔ non o tɛ se ka fɔ n'o tiɲɛ wugubara k'o yiri la oui i bɛ tigɛ Angleterre musokɔrɔba in na i bɛ tigɛ Macron na oui i bɛ tigɛ an ka président kɔrɔ caman na wa i bɛ tigɛ diinɛ mɔgɔ caman fana na oui oui i bɛ diɲɛ ye cogo wɛrɛ la oui o tɛ ya oui o tiɲɛ kelen kɔnɔna na i bɛna tigɛ hali marquew ni fɛn ninnu na oui donc an tɛ mɔgɔw ladon tiɲɛ kɔnɔ walasa ka wo don u hakili la an ka yen datugulen to an k'o to yen ten i ɲɛ b'a la donc an ka mɔgɔ ninnu ka kunnafoni di siraw an b'u fo halisa u y'an la kunnafoni bamanankan na dɔw b'a ta anglais la k'a bayɛlɛma dɔw b'a ta français la k'a bayɛlɛma ka jamanadenw labɔ a kalama mali média caman bɛ yen n ko bamanankan bɛ kalan faransi sisan faransi bamanankan bɛ kalan faransi wa tubabu yɛrɛ de bɛ ka farafin n ko kabako ko don quoi faransi bi c'est comme jakumani ka fali degi doni tacogo la quoi o tɛ kumasuli ko ye non a ka jugu ni kumasuli tubabu ka aw ka denw kalan aw yɛrɛ ka kan na tiɲɛ la mɔla ko don an bɛ taa n'o kuma ye min non a kuma fɔ ka gɛlɛn RFI mandenkan o bɛ yen mais o yɛrɛ tɛ ma se ka an ka 20 heures kɛ bamanankan ye a tɛ se wa hali ni 22 septembre in na oui n'an ma kunna ja yɛrɛ tɛ parce que ko in bɔra ala ko la quoi ni n ko ala ko tɛ ala ye hakili d'a ma ka ɲɛw d'a ma sen ni tɛgɛ b'a na a bɛ tubabu la tubabu ye baara kɛ ala y'u dɛmɛ anw bannen don baara ma k'ala k'an dɛmɛ an ka 22 septembre discours sigi k'a lajɛ n'u hali n'u bɛna fɔ bamanankan na u b'a fɔ français de la fɔlɔ ka sɔrɔ k'a fɔ bamanankan na donc olu kɛlen donc o b'a yira ko faransi ka fisa n'an ye de ni kuma b'o de la donc ni faransi ka fisa n'i ye faransi président ka fisa n'an ka président ye u ka nafolo ka fisa an ta ye o dɔnnen n'o yɛrɛ kan u ka wari ka girin n'an ta ye o yɛrɛ bɛ yen ka ban k'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ kan kelen fɔ ma an tɛ wari kelen don donc an bɛ nkalon kan ɲɛ b'a la o de la ne bɛ to k'a fɔ n k'an janto kunnafoni na kosɛbɛ ni kunnafoni falenna dɔɔnin dɔrɔn kunnafoni lawaleya cogo bɛ falen a fɔra ko Asimi de ye Mali camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye o tɛ kunnafoni ye e ka kunnafoni ditɔ a tigi ka fili dɔrɔn ko ayi dɛ ko Maliki Jawo de ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye hali n'a fɔra k'a k'u photo yira bɛ photo tɛ kɛ kelen ye donc ni kunnafoni ni fili kɛra kunnafoni na dɔrɔn fili bɛ kɛ a lawaleyali la donc an k'an sinsin kunnafoni kan kosɛbɛ ni o la n bɛ to k'a fɔ n ka kuma laban na n ko ni min bɛ fɛn fɛn dɔn kan min na o k'o bayɛlɛma jamana forobakan na donc i yɛrɛ ɲɛ b'a la voilà Macron yɛrɛ ye nin fɔ hali n'i y'a ye transition tɛmɛlen don Bubu Mabel ninnu ni Segu Tunkara ninnu ni aw bɛ transition mɔgɔw ka kuma min ta tubabukan na k'a bayɛlɛma bamanankan na k'a cari donc jama b'a dɔn ni kun tilenna de bɛ ninnu na mais fɔlɔ olu tun tɛ yen o mais n'a fɔra ko halisa ko bɛ ka fɔ transition min ɲɛnɛ k'o de kɛlen don politique mɔgɔ minnu y'an coro k'o de kɛlen don ka hakilina di olu ma k'aw hakilina fɔ an ka kunnafoni di siraw kan kunnafoni di siraw tɛ kan t'o la k'u hakilina fɔ kanko kan est ce que olu bɛna kan yira ninnu na min bɛ ninnu ka ko la taa ɲɛ olu dun degilen don min na o ye ka jama ka ɲinɛw wele ɲinɛkan na ka sɔrɔ ka mɔgɔ kan fɔ k'u faga u delilen don olu de la u b'an wele a ye na an b'aw ka nin wuli an bɛ nin gɛlɛya wuli ka bɔ yen an bɛ nin kɛ tan an bɛ nin kɛ tan n'aw nana dɔrɔn o b'a yɛlɛmalen tubabukan na a discours fɔlɔ yɛrɛ ni ne yɛrɛ ye président africain n'i ka discours fɔlɔ kɛ français la dɔrɔn ne ba ye ni ne ye n'i y'a kala dɔrɔn ne ba ye taalen ɲɛfɛ i bɛ se ka prévu wɛrɛw yira u ka campagne bɛɛ bɛ kɛ bamanankan de la mais ne ti sɔn min yɛrɛ ye ne tɛgɛ jigin kosɛbɛ dɔɔnin Asimi ka ko la u ye Mali sen bɔ francophone jamanaw ka ɲɔgɔn ye la a tilala ka taa kalenkan ta français la o ma bɛn ne ma o ma diya ne ye hali dɔɔnin mais n tila ka na ye u nana fanga la mais u tun t'a dɔn ne quoi u tun t'a dɔn ko kan in bɛ yen u t'o yɔrɔ dɔn a la parce que olu ye militaires de ye donc temps t'olu bolo ka miiri jamana géopolitique sugu dɔw ni jamana ka olu o temps t'u bolo quoi o de la n bɛ to k'a f'i ye tuma bɛɛ n ko problème ye université de ye minnu ko k'olu kalanna ko doctorat baw b'olu bolo ni dun y'a ta k'a lajɛ Afrique coronna doctorat tigiw de bɛ siga t'a la min ninnu ka baara ye sɛnɛ ni bagan mara ye olu senma y'a coronni na olu bɛ burusi kɔnɔ hali courant t'u bolo mais doctorat tigiw minnu bɛ vɛsiw ni fɛnw sigi ka n'u sigi olu de ye jamana fɛn bɛɛ fereki k'a bɛɛ ɲagami ka tubabu ka intérêt k'o bila kɛrɛfɛ c'est comme olu yɛrɛ de y'an ka jɔnya yɛrɛ officialiser n k'olu de nana n'a ye u bɛ tubabu b'an sigili min kɛ ka taa feere Amérique tubabu m'a kalan kun koyi n ka farafin damaw de y'a kalan ɲɔgɔn kun ka tila ka siran faransi tubabu ɲɛ tuguni an yɛrɛ de nana n'a bɛɛ ye donc aw bɛ ka kunnafoni di cogo min na aw kana saliya la a y'aw timinanja la an bɛ se sɔrɔ fo tubabula président yɛrɛ y'a fɔ
o kɔrɔ ye tiɲɛ na a y'an seko kɛ ni autorités b'a falen u k'a falen n'u t'a falen u k'a falen quoi o de don. Aziz, ni an bɔra o yɔrɔ la jamana kɔnɔden caman bɛ k'a fɔ bi ko an mana kɛlɛ ko en tant que ni an m'an ka wari créer an yɛrɛ ye ko an tɛ se ka avancer yala e bolo bi i bɛ se ka mun de fɔ Mali wari ko in. Bi mɔgɔw ka o kuma o ti bali ne la Modibo Keyita yɛrɛ ye o yɔrɔ ye o ka na ni franc malien ye i m'a ye depuis hali o wagati erreur tun bɛ franc mais n ko a jateminɛ franc o bɛ tali kɛ français ninnu bɛmakɛ de la olu ka mɔgɔ kɔrɔkɔrɔbaw bɛ ta olu tɛ franc ninnu ya olu bɛ wari min dun olu yɛrɛ bɛmakɛw tɔgɔ t'o kan franc tɛ français ka wari kan mais France bɛ min dilan ka d'aw ma franc b'o kan o tuma an bɛmakɛw de ye franc ye sisan an ka gouvernement autorité dɔ k'a tɛgɛ kɔrɔta dɔrɔn k'ale ka ancêtre dɔ ye franc ye tubabu kabila kelen ti Mali kɔnɔ aucune tribu française mais pourquoi o franc o bɛ mun de ɲɛna quoi ɲɛ b'a la kɛko t'an na i b'a dɔn ni tubabu bɛ cogo min na n'i bɛ fɛ ka i ka sɛbɛko kɛ i den ka n'i tɔɔrɔ quoi i bɛ kulonkɛ minɛnin dɔ ɲini dɔrɔn i b'o d'a ma i yɛrɛ b'i ka sɛbɛko kɛ den bɛ kɛ a fanga ban kulonkɛ la a bɛ k'a kɔnɔ k'a bɛ sɛbɛri la quoi san 60 san 100 kilancɛ demi siècle halisa Afrique ma se ka don histoire kɔnɔ o africains b'u sigi ko don bɛna ale ko diɲɛ bɛna yɛlɛma olu fɛ o bɛna kɛ waati jumɛn o bɛna kɛ waati jumɛn non tiɲɛ la jamana fitininw u bɛ baara kɛ n'u ka kan u ka wari b'u bolo k'an ka wari dilan dɔw ko e b'i ka wari dilan cogo i bɛ dɔw yɛrɛ mankan mɛn e b'i ka wari dilan cogo di e ka sanu t'i ta ye e ka kan t'i ta ye mais n ko k'an bɛ fɛ o de k'an ta ye an b'o de kɛlɛ o de kɛlɛ bɛ se o kɛlɛ ye nin ye an bɛ fɛ ka bɔ jɔnya de la jamana kɔnɔntɔn de bɛ farafinna o yɛrɛ b'u ka wari dilan a bɛ dilan o yɛrɛ fɛ yen wa o yɛrɛ b'a dun o tɛ wa n'an b'an ka wari an de ye wari yɔrɔ ye i bɛ t'a sɔrɔ Côte d'Ivoire ni Sénégal ninnu ma ye n'o tɛ n'u y'a ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan fɛn min bɛ yen bi a ko gulonnen tɛ Ala la quoi a yɛrɛ dama adama c'est comme si entre humains quoi a yɛrɛ adamaden a ka se ka wuli ka jɔ kɛ dɔrɔn ka jɔ papier jalan aw dɛsɛlen don k'aw tɛgɛ nɔ bila o la ka bɔ o jɔnya la hali an ka yɛrɛma hɔrɔnya lakulonkɛli o bɛ na financer ni o jɔn wari kelen in de franc des colonies françaises aw bɛ k'o colonie française wari dun aw bɛ taa mun indépendance kulonkɛ kɛ donc o ye laadala ko de mais tiɲɛ tɛ c'est comme a tun bɛ kɛ ko laada don mais an bɛ taa kɛ ko tiɲɛ don o tɛ kelen ye k'an ka dɔn fêter indépendance in fêteli laada de don n'o tɛ tiɲɛ tɛ mais an bɛna discours ye sa ko hali i min bɛ yɛlɛ n hali sini Mali palais la i min bɛ yɛlɛ français la mais o tubabu kɛlɛ bɛ taa min tubabu yɛrɛ b'u sigi u bɛ yɛlɛ anw na de quoi parce que u b'a ye ninnu est-ce que kɛko yɛrɛ bɛ ninnu na tubabu b'o de ye quoi mais u t'an bali k'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu dɛmɛ quoi n'o tɛ Mali fasa jɔnjɔn bɛ yen bamanankan na fanfariw bɛ se k'a fɔ ka ban mais mun b'an ka autorités bali fanfari k'o fɔ palais kɔnɔ o tuma na palais ka fisa an ka kan ma wa donc olu ye filijuguba de ye an ka faamuyali ninnu na i y'a ye voilà wari ta kɔni o kɔni kunnafoni sugu bɛɛ yirala wari kan k'a yira an dunnen don wari in kɔnɔ mais halisa o tɛ fɛ k'a ɲɛ ye mais n'u ye kan falen sisan wari bɛ falen hali ni Laginɛ ka kan falen ka wari bɛ falen Mauritanie ka wari tɛ nin y'a bolo an tɛ taara tunga la yan n'an ka séjour carte banna u b'a fɔ k'u b'an datugu n'a datugu banna dɔrɔn u bɛ datugu ko kuma fɔ an ye Tunisie u ko Mali bɛ Tunisie ɲɛ sanu na Mali tɛ jamana sabanan de sanu na fana ni sanu de bɛ wari caman garanti mais munna Tunisie ka dërëmɛ 100 o bɛ bɛn an ka 20,000 ma 20,000 francs n ko 20,000 ye jɔn wari 20,000 de maa bɛ k'a fɔ tun ko 4,000 mais e yɛrɛ ka lajɛ kabako de don président nana ka n'o nin ye diɲɛ jamana jumɛn na k'u ka jate bɛ daminɛ 5 kan foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ k'a jate bɛ daminɛ 5 o tɛ yen a tɛ yen an ta bɛ daminɛ 5 francs an ta bɛ daminɛ 5 francs bon an bɛ tila tuguni k'a fɔ tuguni k'an ni tubabu ye kelen Nations Unies hali africain yɛrɛ man ka taa la yɛrɛ mais kɛko tɛ mɔgɔ minnu na ne taara a bɛ taa fɛn min ɲini Nations Unies na Nations Unies bɛ sigi wagati min na africain foyi ma consulter a la taalen ɲɛfɛ de o ye africain sen dɔ la tubabu yɛrɛ de y'a sigi veto ye Afrique jamana dɔ bolo a tɛ i y'a ye o bolo a t'o bolo continent kuturu jamana 50 nɔgɔ Europe veto bɛ jamana min bolo France Angleterre o tɛ n'i taara Asie Russie bɛ yen Chine fana bɛ yen o tɛ États-Unis o bɛ continent américain na an ka continent kuturu yɛrɛ ta sisan a tɛ continent kuturu a tɛ o b'a yira ko ninnu yɛrɛ kɔni non ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ se ka an fɛngɛ ni min ye quoi ne t'o dɔn quoi n'an kɔni bɛ fɛ ka kɛ jamana ye ka bɔ jɔnya la
jamana ya tɛ taa fɛn minnu kɔ f'an ka se k'olu sinsin kan sen don olu la nafolo b'o la n'o ye indépendance économique ye i ka kan b'o la i ka politique n'i ka nafolo ko n'i ka kalan n'i ka seko n'i ka dɔnko bɛɛ b'i ka kan de kɔnɔ mais n'anw yɛrɛ y'an ka kan yɛrɛ k'o lafili maliyɛnw ko ne ma ko n'olu taara consulat la Faransi ko Faransi muso y'a kanto ale ma ko k'e bɛ na k'e tɛ se ka a b'a fɔ ye français la quoi k'e tɛ se ka kuma français la ko kuma ko ma bange Mali la i ye nin an ka consulat an ka i n'a fɔ an ka so quoi Mali lasigidenso min bɛ Faransi yen nin kuma in kɛra yen de n terikɛ bɛ Emirati la n b'a fɔ kosɛbɛ Musa Musa ye arabu jamananin minnu bɛ yen dugu ninnu na n'i taara u ka consulat lajɛ hali Amérique ta a sɛbɛn a kan ko US embassy a t'o sɛbɛn arabukan na yen a b'a sɛbɛn anglais la fɔlɔ k'a yira n'i donna nin yɔrɔ in na dɔrɔn i bɛ Amérique de ka sɔrɔ san ka kunnafoni di arabukan na oui Algérie ambassade min filɛ nin ye Badalabugu arabukan de sɛbɛnlen don fɔlɔ Iran ambassade u ka kan de b'a kan fɔlɔ Mali la yan ka sɔrɔ k'a sɛbɛn ko ka sɔrɔ ça sɛbɛn tɛ anglais yɛrɛ de la yen ka sɔrɔ ka kan wɛrɛ tugu a la mais Mali ambassade bɛ diɲɛ fan o fan maliyɛnw y'u yɛrɛ tunu k'u ka ambassade yira ni faransɛya de Azizi baara b'an bolo dɛ et puis oui a bɛ taper dɔrɔn de quoi ka papier ta dɔrɔn k'a nɔrɔ dɔrɔn k'a taper quoi i n'a fɔ a b'an ka ministère kan cogoya min na ji ni courant ministre so kalan ministre so jamana kɔnɔna lakanali ministre so mais n'o ne yɛrɛ dabali de bɛ ban quoi ko fitininw n ko fɛn bana dɔ bɛ adamaden dɔw faga dɔw bɛ yala n'o ye quoi non siga t'a la Azizi baara b'an bolo tiɲɛ yɛrɛ la aw ka wari adamadenw de kun dessin b'a kan u y'o bɛɛ bɔ yen komi anw sago t'a la k'a bɛɛ yɛlɛma ka kɛ ni baganw ye o kɔrɔ sisan jamana tɔw ka wari olu ka mɔgɔbaw b'a sanfɛ Mali wari yɛrɛ tun bɛ wagati min na Modibo yɛrɛ tun b'o sanfɛ mais mun na sisan an ka wari ye quoi CFA jɔn b'a kan baganw de b'a sanfɛ fɛn ɲɛnama foyi t'a sanfɛ mais kɔnɔw ni ɲɔgɔn mais o kɔrɔ sisan non Azizi lagosi dɔn quoi lagosi dan don u tila ka fɔ tuguni a ye fara ɲɔgɔn kan an bɛna don école la a bɛ taa mais n ko n'i ye sigi tuma dɔ la ka farafinya lajɛ quoi jama ka hakɛ to quoi a bɛ kɛ i n'a fɔ n'i kɛra farafin ye ala ye pini de quoi n'a ka jugu farafinya ka jugu tuma hali n'i sigi ka jateminɛ Nations Unies na bi tubabu jamana bɛɛ bɛ ka Faransi dɛmɛ Afrique jamanaw ka dɛsɛ ka kuma Azizi kuma suru ko don n'an tilala diɲɛ a dɔw yɛrɛ bɛ na an kɛlɛ yɛrɛ diɲɛ daminɛna farafinna de diɲɛ siya bɛɛ bɔra farafin de la mais n'i fana bɛ siya fagolen ɲini diɲɛ kɔnɔ bi farafin don n'i bɛ continent fagolen ɲini diɲɛ kɔnɔ bi continent africain don non siga t'o la olu de ka saraka minɛta ka ca ni continent bɛɛ siga t'a la balawu ɲɔ ɲɛlen don continent min na o ye continent africain de u ti marifa jugu dilan marifa juguw bɛ ci olu de fɛ yen président i b'a dɔn anw ka mɔgɔ kalanenw bɛ miiri indépendance sugu kelen de la quoi n yɛrɛ kelen k'a yɛrɛma hɔrɔnya a banna n ka to fanga la dɔrɔn mɔgɔ kana se ka fanga banna bon ni fɛn fɛn bɛ kɛ walasa k'o fanga lafasa o de bɛ kɛ dɛ e ma wutu tɛgɛ di tubabuw ma k'u yɛrɛ balimaw kɛlɛ tubabu nɔfɛ maa si dun tɛ tubabu teri ye faransi président y'o yira bɛɛ la u y'o fɔ bɛɛ fana ye ko teri t'olu la teri t'u la k'olu ka nafasɔrɔ sira bɛ yɔrɔ min na k'olu bɛ yen de o fɔra aw ye o halisa aw tɛ kiya kabako don ne yɛrɛ dabali de bɛ ban non kabako don donc an kana an tɛgɛ jigin an ka baara in na n bɛ se sɔrɔ inshallah Azizi ka kuma kuncɛ kuma bon mɔgɔ caman bɛ fɛn dɔw laɲini ko ani Asimi ka sigi ka kuma Asimi ka conseiller tulo b'a la dɛ Choguel ka conseiller fana b'a mɛn bon ni mɔgɔ de fait que mɔgɔw t'o publier len no fɛn ninnu ye ou bien ani u ma ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma a bɛ mɔgɔ caman jigi tigɛ mais n bɛ fɛn dɔ yira jama na wuyangili fɛn fɛn kɛra diɲɛ kɔnɔ n'o ye révolution ye révolution fɛn fɛn kɛra diɲɛ kɔnɔ i t'a ye yɔrɔ si ko président y'a kɛ non o tɛ se fɛngɛw de b'a kɛ dugumamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu fundennen don dɛ olu de bɛ wuli ka muruti komi an ka kalan kun tɛ dɔnniya sɔrɔ an ka kalan kun ye ka se ka kan mɛn ka tɛmɛ n'o tɛ n'i ye révolution française lajɛ 9e na Faransi jamanadenw ye murutili min kɛ i bɛ n'a ye jamakulu 3 min bɛ yen n'u ka sigida kun kɛlen don n'o ye maa kalannenw hɔrɔnw ani sentanw de farala ɲɔgɔn kan ka faama gɛn ka bɔ yen i y'a ye donc ni mɔgɔw ma a ye ko porte d'entrée bɛ ani an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ni fɛn ninnu dɔ cɛ u kan'u tɛgɛ jigin a la quoi i ma ye ne tɛ décourager a la parce que ne b'a dɔn an bɛ cɛn kan ka tɛmɛ o kan n'u sɔnna cɛ ma o don n'u ma sɔn cɛ ma o bɛ kɛ yeko fila ye a t'ale munumunu o de la président ko k'ale tɛ fɛ ka échouer ne fana k'i ma n ko ni constitution kura banna dilanna n k'i ka n wele n bɛ n'a ɲɛf'i ɲɛna non n b'i wele Azizi
voilà donc be bela jelen fo ka jannu char ko sebe ka o deme ba fo ko sebe problème lameli ya masanga so gamble mo ko lu bla pep na fa fo itola wa ngana blanco na fana kamini toro mina ko anta kan de do de la ma shima bangi ni toro e jem kono ika aklina falen de be nani ko sugu do donc anga nyeshi anga jamana mal na anga kana anga warta o tambali gam kreke minonsa atanga ko fo ici là ça donc anga nyeshi jamana ko ma bana. D'accord, merci beaucoup Aziz. Malien ama fo awye nin tunye Aziz Traoré ka kayani aw ka weleli aw kera ma chamaye munye an wele ka foko anga Aziz kanga wele plateau sans fait kuna foni mun tume ambolo bi temba mun tume ambolo bi o de tunye ninye amangi ala fa ala kan ambe sigi nyona vraiment